हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। ये 1.5 केजी चिकन है और ये आधे केजी प्याज लगभग कटा हुआ है और ये इसका मसाला है। लहसुन, इसमें लहसुन, मिर्ची, सब मिक्स करके इसका पेस्ट बनाया है।
कम आँच करके ढक देते। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक रहे हैं लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए।
पानी थोड़ा और ऐड कर दें हम लोग इसमें, ताकि जो पाउडर मसाला दिए है वो पक जाए। फिर से ऐड किए इसमें ग्रेवी अच्छा से देख सकते हैं ग्रेवी कितना ही टेस्टी है। ये बनने के बाद पता चलेगा टेस्टी है या नहीं। अब इसे लो फ्लेम पे। अब मिलते हैं रोटी के साथ। ये रहा चिकन टेस्टी।